नमस्कार जय श्री जगन्नाथ आप अफिसियल बहुत स्वागत पिला को देखिले आंब खाऊ माने लंका लुण पकई तो चल देखा लंका लुण पकईना केमती खाऊ पिला चढ़ी केमती सब पूरा देख आंब खसी पड़ू पकेट रू जानी पारुनी अरे लुण लंका यही देख आसु आसु लुण केमती रखी पुणे आनीज मिक्स कर नाई हाँ ये भाई आंब सहित लुण लंका भाई पेस्ट नहीं सब देख न शिवर का आसी नरी आसी कृष्ण आसी नारायण आसी ओ यहीटा किए मिटुनु आसी विकास आई ये भाईटा किए चिन्हलानी तो ये राजा समस्त खुएब खजा ये आईसु से सब बेले मन पूरा मायुसु ये कान्हू कान्हू रे कान्हू कान्हू एटा भल पिलाटा एटा किए तुलदेला ते किए से मन पकाउछि का ना कहबी के तो भाई मुई पारेनी के पार देला मु खाइ जे किए उठे तो तुली दिबो ना आइसु हैं आइस तुलदा राजा का पई तुलला जे से गुटे अच्छा पत्थर के मारुछि टेका के मारी पारुछि मिथुनु अरे मिठू हां ओरे आइसु मार दूजी सते हीरा फास्ट इंदा चाबो पूरा काडुम करिवो नै हां इंदी देखा केमती बुलेबो आर पटे देखा ओहो इंदी नबो हडू किन लागुजी टी कह पुणी खाइला पर किन बढ़िया लागुजी अच्छा मते कहत तो पानी माने आंब जो पड़ुजी तळे एमती ताको ताको धुन धुन जो मारू डायरेक्ट पार्टी का धरके पूरे दो कि टेस्ट पाई बोली मीठा लगुची भाई विश्वास करो एते समय माने देखला पर से जो खाइला पाटरू लाड़ बोइलाने हला तो आंब मते किए टिके दियो फाळे खाइबा कारगी कारला ओ एई पटे बाहिरे उठे बाहरी जी नहीं वाह हां पूरा टेस्टी टेस्टी केमती लागुची रे बढ़िया लागुची तो पूरा एक नंबर ना एक नंबर कि 2 नंबर लागुची एक नंबर ना मिठुनु माने तमरो हीरो होउची मिठू ना कि मिठुनु मारी की झोड़े दउछ आंबो नाही कीड़े जुरे मारी की ना झोड़े दउछ बो एमिति धरुची हूं करी की मारुची हां नियो 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 एमते खाइबो नियो नौनी गाने नियो हां कार चु करियो सत्य कथा ताकू दोनो कोन आम पटे दियो आम पटे दियो माने नासीटा बिंदरे केडे गो देखा नासी छोड़े फास्ट नहीं वाह बढ़िया एमती नासी छाड़ियो कान्हू केन लागुची लुण पके बढ़िया टेस्ट तो एक नंबर ओ कृष्ण को दियो बो हबो दियो बो हे दे हाँ बुढ़े ना खाइबो तो कोड़ा खाइबो आंब खाइबो ना कुइली खाइबो कुइली कुइली खाइबो हाँ का नियो लुण पाई नियो या डुंगु टिके हां बढ़िया हां किन लागुची बढ़िया लागुची तो सते मोटा चुपा दे मुझे ना तेरे पूरा गड़ी दे हां ये मैं जानी थी शिव को दियो बो से याड़े हाड़े नुंडुर बुंडुर होउची त दियो दिटा से खाइबा पे केते विकल हलानी पिलाडा ए ताड़ पाटी कोन भाईटा देखो छेचुजी फाळे एमती धरलु रे एटा धरलु ओहो कुइलडा भाई भीतर अछि दोनटा ए कुइल रो गुटे सीन अछि सीन माने गुटे गप कहानी अछि एथरे पडला रे जे आसला एटा गोटे कहानी अच्छी कौन कहानी जान एटा कौन कहतु हाँ ता बदली खाइब तो एमती के मास साइड मारियो नहीं ये छोट बेले सब मन अच्छे आवासटा कहला कि चुड़ो कर अच्छा लगे ना हाँ तो चलो ये लुण लंका सब जाक आस सामना पड़े आस हाँ अब आज
ତମ ସମସ୍ତଙ୍କର ହେତା ଖିଆ ହେଇଯିବ ନୂଆ ସମସ୍ତେ ଖାଇଛନ୍ତି ନୂଆ ତ ନହେଲେ ଆଉ ଖାଇପାରିବନି ବା ହଁ ନୂଆ ଖାଇଛ କି ନାହିଁ ଦେଖିବା କିଏ ସବୁ କାହିଁ ଲାଗୁଛି ତମେ କିନ୍ତୁ କହୁଛ ମିଠା ଲାଗୁଛି ଚିତି ଭାରି ଏମିତି ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଖାଇବା ଗୋଟେ ମଜା ଅଲଗା ଦିଅ ତାକୁ ବେଶୀ ନାରୀ ଦିଅ ଦିଅ ଏଇ ଯୋଉ ଗାଁର ଯୋଉ ସ୍ୱାଦ ଆଉ ହଁ କେବେ ଛାଡ଼ିବନି କୋଉଠେ ପାଇବନି ଏମିତିକା ସ୍ୱାଦ ମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଆସିକି ଟେକା ପଥର ମାରିକି ଆମ୍ବ ପୁରା ଝଡ଼େଇକି ପୁଣି ଆଡ଼ୁ ତୋଡ଼ି ଆଣୁଥିବ ଏ ମାରନି ମାରନି ସେ ବି ମଜା ଦୌଡ଼ିକି ପଳଉଥିବ ପୁଣି ଦେଖିଥିବ କିଏ କୁଆଡ଼େ ଅଛି ନାହିଁ ମାର ଦୁଇଟା ଟେକା ଦୁଇଟା ରେଡ଼ି ହେଇକିନା ଥିବ ପଡ଼ିବ ଉଠେଇନା ଧରିନା ପଳେଇବ ଲୁଣ ଲଙ୍କା ଏମିତି ରେଡ଼ି କରାହେଇଥିବ କାହାର ଦେଖୁ ଦେଖୁ ପାଟିରୁ ମୋର ଯେମିତି ଲାଭ ବହିଲା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଟିରୁ ଯେମିତି ଲାଭ ବହିବ ଏମିତି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପୁଣି ଧରିବ ଖାଇବ ଲୁଣ ଲଙ୍କା ମାନେ ବାଟିକି ଆମ୍ବ ଏଇ ୟାର ନାଁଟା କ'ଣ ଦିଅ ଏଇ ଯୋଉ ବାଟି ବୁଟା ନା ସବୁ ଯୋଉ ଖାଉଛ ଏଟାକୁ କିଆ କୁହ ନାଇଁ ନାଇଁ ଲୁଣ ଲଙ୍କା ନାହିଁ ମାନେ ସମସ୍ତେ ବସିକିନା ଯୋଉ ଖାଉଛ ମାନେ ଆମ୍ବ ମାରିକିନା ଲୁଣ ଲଙ୍କା ମାନେ ଏକାଠେ କରିକି ୟାର ନାଁଟା କ'ଣ ଆମ୍ବଚୁରା ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ୟାର ହେଉଛି ଆମ୍ବଚୁରା ଆମ୍ବଚୁରା ନା ଖାଉଛ ଆଉ ଆମ୍ବଚୁରା ହଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାଏ ବାଏ ଟାଟା ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଖାଲି ମୋବାଇଲଟା ଧରନା ଏଇଟା ଖାଲି ଘୁଁ 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 କରୁଛି ଇଏ କ'ଣ ଆଁ ଦେଖିଆ ଟିକେ ଉଠ ଟିକେ ମୁହଁଟା ଦେଖିଲ ଟିକେ ସବୁବେଳେ ମୁହଁଟା ଗୋଟେ ମାନେ ମୋବାଇଲଟା ଧରିକିନା ଖାଲି ଖେଞ୍ଚୁଛି ଦେଖ ତ ଏ ପିଲାକୁ ଚିହ୍ନ ତ ସବୁବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବ ଖାଲି ଖାଲି ମୋବାଇଲଟା ଗୋଟେ ଖେଞ୍ଚୁଛି ମୋବାଇଲ ଖେଞ୍ଚିନା କିରା ପାଉଛୁ କହିଲୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିନା କିରା ପାଉଛୁ କିଛି ନାହିଁ ଆଉ ତାହେଲେ ଦେଖୁଛୁ କିଆ ଦେଖୁଛୁ କ'ଣ ପାଇଁ କହୁନୁ ଯଦି କିଛି ମିଳୁନି କିଆ ପାଇଁ ଦେଖୁଛୁ କହ ଦେଖିଆ ଆଙ୍କର ଆଙ୍କର ତ ଦେଖିଆ ଏଇଟା ବି ଏକ ତ ଗୟା ଏଥର ସବୁ ସ୍କୁଲରେ ବହି ସବୁ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲାଣି ତୋର ଜାଣିଛୁ କି ନାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ବହି ନା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି ଦେଖିଆ କହିଲୁ ଗଣିତ ପ୍ରକାଶ ଆଉ ସାହିତ୍ୟ ବହି ନା ହେଲା ସାହିତ୍ୟ ସୁଧ ଆଉ ଇଂଲିଶ ବହି ନା ଜସ୍ମିନ ଆଉ ବିଜ୍ଞାନ ବହିଟା ଜାଣିନି ଆଉ ଜାଣିନି ପତା ନାହିଁ ନା ଦେଖା ହଉ ସବୁ ଯାକ ଆଣିବା ମନେ ପକେଇନା ମତେ କହିବୁ ତୋର ଯେତେ ବହି ତୋର କୋଉ ନିଶିଣି ଏଇ ଯୋଉ କୋଉ ଶ୍ରେଣୀ କୋଉ ଶ୍ରେଣୀ ହଁ ଷଷ୍ଠ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି